Hello guys, si kami nga manalon kay deta titaktop po kami. Lumapang kami nga mapamikitay na gitoy kamaisan mi ken kapagpagayan mi. So agdamang kami palang dita guys, kay languyen mata. Gana jay patpatingganan na jituktok. Agtakpog kami. So nga no sinno man ti makakita dito kay i-share yo mo tapno makita mo ti tao nga gita gumatgatang ti pagpagay kada mais nga hanga nalaka ti agmulmula ti pagay ken mais kay agdamang kami pa ita buhay ti buhis buhay ti kalaban mi dita guys kasano no nayawa ti sa kami dita di malmis kami. So nga si kayo nga gumatgatang ti mais ken agriculture kay nginayo mo ti per kilo ti pagay yun kada mais pangaasi yun gagayem. Oh, nasapay ko man makikita yung ating video kaya hanyo liplipatan nga i-share yo lang guys uray handak nga suportahanin basta i-share yo lang ating video tapos makita ti agriculture. So yan lang guys, maraming salamat.